Assalamualaikum and hi everyone. So, kita proceed dengan last subtopic untuk chapter 5, 5.3 iaitu power. Okay. So, hari ni kita nak tengok apa formula untuk power. Kita hanya discuss tentang dua jenis power iaitu average power dan juga instantaneous power. So, the word instant dekat situ semua orang dah clear, dia mesti relate dengan time. Okay, so particular time, at that specific time berapa nilai power yang delivered. Okay, so formula yang pertama untuk power yang kita akan gunakan adalah formula P average equals to, okay, dekat sini saya highlightkan sikit lah. Okay, so P average equals to work done over time. Itu formula yang pertama. Formula yang kedua kita akan gunakan adalah P equals to F dot V. Scalar product between force dan velocity. So, formula ni nampak senang tapi dia sebenarnya kena faham. Okay, sebab so far yang kita dah belajar, work done ni dia ada work done total, dia ada work done by specific force. So, itu yang kita dah belajar. So that's why kita kena fahamkan betul-betul lah. Okay, macam mana bila masa kita nak guna work done total, bila masa kita nak guna work done by specific force. Okay, so from the definition of power, it says that power is defined as rate at which work is done. So it means here how much work is being done within a certain period. So dalam masa-masa tertentu berapa banyak work yang dah dilakukan. Okay, so itu adalah definition in general untuk power. So, in terms of formula pula, okay, disebabkan ada rate dekat sini, of course lah kita relate dengan time kan. Mestilah work divided with time. Sebab tu dia ada word rate dekat situ. Okay, so kalau average power pula, ataupun kita label as PAV, dia punya definition of average power sama macam definition general tadi. Work done divided by time it takes to do the work. Okay, so that's why kita punya formula adalah P average equals to delta W over delta T. Okay, so dekat sini, walaupun dia gunakan perkataan delta, dia bukan bermaksud dia adalah perubahan lah. Okay, so dia adalah berapa banyak amount of work is being done. Cara yang mudah untuk kita gunakan formula ni, okay, kita cuba recap balik. So far, yang kita dah belajar, work done ni, dia boleh jadi work done net ataupun kita panggil sebagai work done total, dan formula yang kita gunakan adalah F net times with S. Maksudnya kita kena cari F net. Okay, so ini adalah work done total, benda yang samalah yang korang totalkan work done satu persatu. Okay, so kalau nak gunakan work done net, maksudnya kita mesti gunakan net force. Okay, so simple. Kemudian kita carilah time, baru kita akan dapat power. Tetapi boleh juga ada possibility dia minta power average by individual force. Jadi dekat situ kita kena specify lah work done kita Fs cos theta. Okay, so dekat sini saya nak highlightkan, mungkin work done power yang dia minta adalah power by specific force. Contoh kereta, dia ada engine, dia ada motor. So dia ada force by the motor, force by the engine. So kadang-kadang soalan minta power delivered by the motor. Okay, so dia nak specific by the motor. Jadi kita kena tahu apa force by the motor. Okay, kemudian kita boleh cari dia punya work done by that force. Okay, by that motor lah, by that force. Kemudian kita bahagi dengan time. So kita still akan dapat power average dekat situ. So apa yang saya nak highlightkan dekat sini adalah untuk kita cari power average by using this formula, work done over T ni, kita tak simply just terus guna formula ini sahaja. Kita kena baca soalan elok-elok, adakah betul dia nak power, total power ataupun average power of the object, output power. Itu pun contoh-contoh yang menggunakan work done net lah. Okay, so boleh jadi kita menggunakan formula yang specific force macam yang saya highlightkan dekat bawah ni. Okay, so ini. Alright. Okay, contoh saya bagi satu situation. Kita ada objek ataupun apa-apa objek yang move with constant speed. Okay, so constant speed. So bila kita cerita tentang constant speed, of course semua orang tahu constant speed acceleration kita mesti kosong. So bila acceleration kosong, okay, acceleration kosong. So bila acceleration kosong, kita tahu yang F net kita mesti kosong. Okay, so ramai yang confuse dekat sini. Okay, bila F net kosong, okay, of course lah work done total kita mesti kosong.
Okay, work done net kita kosong. Dan end up, kalau kita guna ini sebagai formula, dalam formula power average, kita akan dapat power average kita kosong. Okay, so that's why kita kena baca dulu soalan. Soalan tu memang minta power average of the object ke, ataupun power average specific force ke. Okay, so kena fahamkan elok-elok. Okay, bukan tak semestinya menggunakan Fnet semata-mata. Okay, so dua formula yang saya dah highlightkan tadi, work done net, Fnet S, ataupun work done specific force, Fs cos theta. Lagi satu, kita boleh juga gunakan work done net ini, yang inilah, kita boleh gunakan work energy theorem yang kita belajar dalam second subtopic previous video, iaitu work done net equals to change in kinetic energy. Sebab kadang-kadang ada juga soalan, dia bagi kereta punya speed, initial dengan final, kita boleh cari dia punya kinetic energy, provided dia bagi mass lah. So dekat situ kalau kita tolakkan dia punya change in kinetic energy, kita akan dapat W net. Still kita boleh gunakan W net tu untuk dapatkan power average of the car, of that object. Alright, so itu tentang formula yang pertama, iaitu delta W over delta T. Delta T tak ada masalah, dia adalah perubahan time je lah, berapa banyak time yang allocate kat situ. Okey, yang kedua, kita cerita tentang instant power pula, instantaneous power. The word instant tu mesti korang dah faham, kita dah belajar dulu instantaneous velocity, instantaneous acceleration adalah jumlah power yang delivered at a particular time. So dia mesti specific time. At that particular time, berapa amount of power that is delivered to the car. Okay, so formula yang kita akan gunakan selalunya untuk instantaneous power adalah formula P equals to F dot V. Okay, so ini formula dia. P equals to F dot V. So dia adalah scalar product between F dengan V. Macam mana boleh datangnya formula ni? Kita recap sedikit lah dia punya derivation. So formula power ni adalah derivative of W over time daripada definition of power, dan W ni adalah Fs cos theta. Okay, so dia ada D dekat situ, mathematically sahaja. So ds kan. Okay, so Fs cos theta. So ditambah ds sebab W kita ada D. So bila kita masukkan formula Fs cos theta dalam ni, end up kita akan ada ds over dt. So ds over dt ni adalah instantaneous velocity. Okay, ingat lagi tak formula instantaneous velocity? Dia adalah velocity at particular time. Okay, so that's why kita masukkan V dekat dalam ni, end up kita akan dapat P equals to Fv cos theta. So Fv cos theta adalah scalar product between F dot V. So dia benda yang sama je sebenarnya. So apa yang saya nak highlightkan dekat sini adalah bila kita cari power instant. Okay, contoh this is power instant. Velocity yang kita gunakan adalah velocity instant lah. So kita kena tahu berapa velocity pada time tersebut, baru kita akan dapat power pada time tersebut. Okay, so itu untuk power instant. So boleh tak kita guna formula ini untuk average power? Okay, so boleh ataupun tidak, kita tengok kat sini. Average power can also be calculated using P equals to F dot V, provided that V itu adalah average velocity. Bermaksud formula P equals to F dot V ni, ataupun Fv cos theta ni, kita boleh guna untuk kira power instant, satu. Kita boleh guna untuk kira power average juga. Okay, so kalau power instant, of course kita dah highlightkan tadi, kalau power instant dia adalah V mesti instant lah. Okay, V mesti instant velocity. Okay, so mesti velocity instant lah. Kalau average pula, kalau kita nak guna Fv cos theta, macam mana? Kita kena gunakan V ni sebagai average velocity. Ini instant velocity, yang bawah ni mesti average velocity. So ini highlightnya, V instant, V average. Okay, V average macam mana pula? So V average punya formula, recap sikit lah. V average punya formula adalah total displacement bahagi dengan time. Yang ni kena ingat, change in displacement over change in time. So berapa banyak displacement bahagi dengan masa, so dapatlah average velocity. So bila kita gunakan velocity yang betul, kita akan dapat power yang kita nak lah, sama ada instant
ataupun average. Okay, so that is basically about power. Dua formula saja, tapi kena faham soalan tu minta apa, spesifik ataupun tak, dia punya work, dia punya force, dia punya power, dia punya work done. Dan lagi satu, kalau nak gunakan IV cos theta, velocity tu kena spesifik. Dia nak instant ke, dia nak average. Okay, dua-dua boleh digunakan. Okay, so now kita tengok pada example 8. A 1.5 exponent 3 kg car starts from rest and accelerates uniformly to 18 meter per second in 12 seconds. So, information yang diberi adalah mass. Starts from rest, that means your U is 0 ms negative 1. Accelerates uniformly to 18 meter per second, that is the final velocity in 12 seconds. So, first question is, find the average power developed by the engine. Okay, so soalan pertama ni, dia nak average power, P average. Okay, so mungkin kita akan terfikir terus. Okay, gunakan je lah definition untuk work done. Definition untuk power, which is rate of work. Okay, so P average equals to rate of work. So kita akan terfikir, okay, ini nak guna formula work done Fs cos theta ke ataupun work done net F net S. Okay. So, dalam kes ni, kita kena tengok dulu. Okay, kereta ni ada force apa? Okay, so dia accelerate pula. Dia tak beritahu pun adanya friction. Okay, so force yang contribute kepada motion of the car adalah, the only force yang contribute kepada motion of the car adalah force by the engine ni. Engine ni sahaja yang menyebabkan car tu bergerak. Okay, kalau kita tengok kereta Okay, so kita tak cerita tentang normal weight lah yang vertical. Kita cerita pasal pergerakan car ni. Force yang menyebabkan car ni bergerak adalah force by the engine. Okay, so ada tak force-force lain yang akan menyebabkan, yang akan effect car ni bergerak? So, kita tak ada friction. No, kita tak ada pun friction kan? Tak ada. So, hanya force by the engine. So, maksudnya ini adalah kita punya net force bagi kereta ini. Dan kita boleh terus simply assume F by the engine ni adalah net force dan kita akan terus equals to MA. So, this is the only force in X component tau. Iaitu force by the engine. The only force. Okay, so kita boleh terus simply assume, okay, inilah MA. Okay. Alright, so macam mana nak cari force by the engine ni? Kita gunakan formula MA. Okay, so bolehlah kita masukkan dalam formula ni. Even kalau rasa macam nak masukkan dalam formula ini pun tak ada masalah. Sebab hanya satu force sahaja. Memang force by the engine yang akan contribute kepada motion of the car. Jadi kita boleh pilih sahaja mana-mana lah. Okay, so saya pilih work done net lah, senang. Alright. So, nak cari F net, dia adalah F equals to MA. Macam mana pula nak cari acceleration? Okay, macam nak cari acceleration? Okay, kita ada U equals to 0. Kita ada V equals to 18. Kita ada time equals to 12.0 second. So, nak cari acceleration, senang je. Kita gunakan formula buat. Okay, so V is 18, U is 0 plus acceleration yang kita nak cari time is 12. So, dapatlah acceleration dekat situ. Okay, so acceleration yang kita dapat adalah 1.5 ms negative 2. Okay, so dia accelerate, dia positif lah. Okay, masukkan dalam formula F net equals to ME ni, mass is given, so kita akan dapat F net. Once kita akan dapat F net, okay, kita teruskan calculation kita lah. So, F net 1.5 times 10 to the power of 3 times with another 1.5, dia akan jadi 2250 Newton. Okay, ni force kan? So, Newton lah. Okay, so dah dapat F net, masukkan dalam formula work done. Okay, so balik semula kepada formula P average tadi. Work done kita adalah F net darab dengan S bahagi dengan time. So, F net dah dapat. S adalah displacement. Tak ada juga displacement. Macam mana kita nak cari displacement? Okey, kena cari pula displacement. So, mungkin kita boleh guna formula buas pula.
Okay. V square, 18 square, U square, 0 square, 2, 1.5, dapatkan S. So, S saya rasa dalam 108 meter. Okay, kalau saya salah, just betulkan lah. Salah. Saya rasa salah ni. 18 square divided by 3. 18 square divided by 3. So, betul lah 108. Okay, so 108 divided by 12 second kan. Dia bagi time tadi. Okay, so korang akan dapat jawapan dia. Dan unit bagi power, terlupa nak highlightkan tadi adalah watt ataupun simbol W. Okay, so itu yang pertama. Okay, ini cara yang agak panjang. Kalau nak guna cara yang agak pendek, boleh juga, tak ada masalah. Sebab kita nak cari work done net kan, over time kan, change in time. So, kan tadi kita kata kita boleh gunakan formula work energy theorem equals to delta K. So, delta K over delta time. So, formula delta K half mv square minus half mu square. Bahagi dengan time. Substitutekan nilai. Mass. V square 18 square minus 0. Okay. Sebab U kita kosong kan. Okay, so saya factoriskan half M. Bahagi dengan 12.0. So, cuba try kira. Dapat tak jawapan dia? Yes. Saya akan dapat 2250 watt. Okay, so jawapan yang sebelum ni sama juga 2250 watt. Nak lagi cantik buat dia dalam eksponen lah. 2.02 eksponen 2, 2, 3, 4 watt. Okay, so itu soalan pertama. So basically untuk soalan ni dia agak senang. Sebab hanya ada satu force saja, so kita boleh terus ambil force tu sebagai MA. Sebab itu je the only net force yang acted pada car, yang akan menyebabkan car tu bergerak lah. Okay, question seterusnya. Instantaneous power output of the engine at time 12 second. Output of the engine at time 12 second. Dia bagi specific time. So itu adalah instantaneous power before the car stops accelerating. So, kita kena gunakan velocity before the car stops accelerating. So, itu adalah velocity at time 12 second sebenarnya. So, itu adalah velocity of car at 12 second. So, soalan B ni pula. Dia minta power instant at time 12 second. Okay, so specifically 12 second. That's why kita panggil dia power instant. Dan at T12 ni, kita dapati kita punya velocity adalah 18 ms-1. Macam mana pula saya tahu benda ni? Okay, saya tahu daripada soalan. Sebab dia kata accelerates uniformly to 18 in 12 seconds. So, ini akan jadi velocity akhir pada time 12 second. Okay, so kita dah ada velocity. Okay, kita nak cari P instantaneous. Okay, so P instant ni usually kita akan gunakan F V cos theta. Sebab kita dah ada velocity instant dekat sini. Cuma F je kita belum ada. Okay, so F macam mana nak cari F? F ni balik semula kepada force by the engine. Force by the engine adalah net force juga. Sebab the only force yang ada pada car. So equals to MA. Once again kita kena kira. Kita punya MA lah 1.5. So kita dah ambil je nilai F net kita 2250 Newton. So kita masukkan dalam formula atas tadi. So dia akan jadi 2250 times 18. Dan angle usually dia akan kosong. Sebab F dengan V kita mesti sama. Sebab F net ke sana, velocity of the car pun ke sana. So mesti 0. So, kita akan dapatlah 2250 times with 18. Okay, so dapat berapa? Betul lah. Okay, so kirakan nanti double check jawapan. Betul tak? Alright, so I think that's all untuk power.